آداب، یہ چھا آکاشوانی شےٚ بجِتھ 15 سپد خبرن ہند یہ بلٹن ہیت چھس بہ موشوق کاپرنوی گوڑ خاص خبرن پہ اخ نظر۔ وزیر اعظم نریندر مودین کر من کی بات پروگرامس مز واریاہن موضوعن پہ خیالک باوت۔ پروگرامس مز آو آپریشن سندور تہ وتلاونہ تو وونک کان ٹھور ہیک نہ تھدین ارادن نہنٲوِتھ۔ کشیر ہنز تاریخ چھ شاندار تو لوبوین روزمژ، وزیر اعظم نریندر مودی۔ جموں کشمیرک لیفٹننٹ گورنر منوج سنہاہن تھوی ریاسی ضلع مز سیلاب زدن باپت 320 مکانن کٕنہٕ تو سابق مرکزی وزیر ارون جیٹلی یس تہندس زادوہس پہ خراج عقیدت۔ خبر تفصیل سان۔ وزیر اعظم نریندر مودین وون ز تھدین ارادن ہیکہ نہ کانہہ تہ ٹھور پھڑرٲوِتھ۔ آکاشوانی پہ آز پننس ریڈیو پروگرام من کی باتس مز خیال باوان وون تمو ز ؤری 2015 دوران چھ بھارتن ہر کن شعبس مز تھیکن لائق پیش رفت پریومژ یتھ پہ ہر کنس بھارت کس ناز چھُ۔ تمو وون ز آپریشن سندور ست سپد یہ ثابت ز بھارت ہیکہ نہ پننہ سلامتی ست کانہہ تہ سمجھوتہ کرتھ۔ 2025 آپریشن سندور ہر بھارتی کے لیے گرو کا پرتیک بنا۔ دنیا نے صاف دیکھا آج کا بھارت اپنی سرکشا سے کوئی سمجھوتا نہیں کرتا۔ آپریشن سندور کے دوران دیش کے کونے کونے سے ماں بھارتی کے پرتی پریم اور سمرپن کی تصویریں سامنے آئی۔ وزیر اعظمن کر جموں کشمیرس مز ورمل ضلع کس زیحان پور لبنہ ین واجنن وڈرن ہز خاص ذکر تو وونک ز آرکیولوجسٹس سروے ست ننیومت ز کشیر ہنز تاریخ کۭژاہ شاندار چھ روزمژ۔ کشمیر سے ہزاروں کلومیٹر دور فرانس کے ایک میوزیم کے آرکائیوز میں ایک پرانا دھندلا سا چتر ملا۔ بارامولہ کے اس چتر میں 3 بودھ ستوپ نظر آ رہے۔ یہیں سے سمے نے کروٹ اور کشمیر کا ایک گوروشالی اتیت ہمارے سامنے۔ یہ قریب 2000 سال پرانا اتہاس ہے۔ کشمیر کے جہن پورا کا یہ بودھ پریشر ہمیں یاد دلاتا ہے کشمیر کا اتیت کیا تھا، اس کی پہچان کتنی سمردھ تھی۔ وزیر اعظمن بو بھارت کس ثقافتس لوبون پاتھ کال تو تمدنی قدرن ہز باوت کران خوشی ز سان نو پوئی چھ نو سوچ تو نوین طریقن ست ست پنن بنیاد تو تہذیبی قدر رسراوان۔ کئی بار تو کچھ لوگ چنتا جتاتے ہیں کہ روبوٹس کہیں منوشی کو ہی نہ ریپلیس کر۔ ایسے بدلتے سمے میں ہیومن ڈیولپمنٹ کے لیے اپنی جڑوں سے جڑے رہنا بہت ضروری۔ مجھے یہ دیکھ کر بہت خوشی ہوتی ہے کہ ہماری اگلی پیڑھی اپنی سنسکرتی کی جڑوں کو اچھی طرح تھام رہی، نئی سوچ کے ساتھ، نئے طریقوں کے ساتھ۔ وزیر اعظمن کر ووکل فار لوکل باپت ملک کین روزن والن ہند جذبچ تہ باوت تو وونک ز ٹیکنالوجی ہندس شعبس مز چھ ملک کیو نوجوانو ہنزو کامیابیو پور دنیا حیران کورمت۔ وزیر اعظمن کور لوکن نو وری ینس پہ مبارک۔ بی جے پی جموں کشمیر کے انتظام سپد آز من کی بات بوزن کس بارس مز واریاہ پروگرام منعقد۔ ات بارس مز پارٹی طرف پور خطس مز زائد از 5,000 بوتھ قائم کرنا آمت۔ پارٹی ہند پردیش صدر تو راجیہ سبھا ممبر ست شرماہس علاوہ بوز پارٹی ہندو دویمو لیڈرو سچیت گڑھ جومہ گرانہ ویٹ لینڈ قائم کرنا آمتس بوتھس پہ وزیر اعظم سند یہ پروگرام۔ پن خیال باوان وون ست شرماہن ز من کی بات پروگرامن چھ ملکس مز ملژار تو ترقی جذبس پوچھر دتمت۔ سائنس تو ٹیکنالوجی ہند مرکزی وزیر ڈاکٹر جتیندر سنگھن دِژ شانتی بل نریندر مودی سرکارچ ساروی کھت بڑ سائنسی بجائی قرار۔ نو دل آز میڈیا نمائندن ست کت کران وون تمو ز بھارتس مز نیوکلیئر توانائی ہنز گنجائش 2014 کے مقابلہ دگن سپدت یہ 8.7 گیگا واٹ تام وٲژمٕژ۔ جموں کشمیر لیفٹننٹ گورنر منوج سنہاہن تھو ریاسی ضلع مز حالی سیلاب تو پس ؤسِتھ ین کین واقعن مز 320 نقصان سپدمتن مکانن ہند نو تعمیر باپت کٕنہٕ کٔنۍ۔ ہائی رینج رورل ڈیولپمنٹ سوسائٹی انڈیا
ناوچہ غیر سرکاری تنظیم ہند اتھواس سے تعمیر کرنے یوان یمن مکانن پہ یہ 32 کروڑ روپین ہز رقم خرچاؤن. ات موقع پہ ون منوج سنہان. جموں سنبھاگ کے یہ سبھی گھر ان پریواروں کی آکانچھا کا پرتیک ہے جنہوں نے آپریشن سندور تथा प्राकृतिक आपदाओं के दौरान अपने घरों को खोया था. मुझे लगता है कि देश में रिहेबिलिटेशन का अपनी तरह का एक यूनिक मॉडल है जो सिर्फ दीवारें नहीं बल्कि सपने और नए भविष्य निर्मित कर रहा है. इसे मैं जम्मू कश्मीर के हालिया इतिहास में शुरू किए गए सबसे उल्लेखनीय रिहेबिलिटेशन अभियानों में से एक प्रमुख अभियान मानता हूँ. امہ برہ کر جموں کشمیر لیفٹنٹ گورنرن شری ماتا ویشنو دیوی یونیورسٹی کٹرا چہ 10 کنوکیشن تقریب تہ تقریر یت تمو طالب علمن تو سکالرن ڈگری کیو میڈل عطا کر. ات موقع پہ ون طالب علمن ہند ناو پنس تقریرس مز لیفٹنٹ گورنرن. آپ جو مارگ طے کریں گے اس میں اس بات کا سدیو دھیان رکھیے گا کہ وہ راستر نرمان میں یوگدان دے. اگر 2047 تک وکست بھارت کے لکش کو ہمیں حاصل کرنا ہے تو ہر ایک اسٹوڈنٹ, ہر ایک ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز اور ہر فیکلٹی ممبر اپنی اپنی ذمہ داری کا سمیک نروہن کرنا ہی ہوگا, کیونکہ آنے والا بھوشیہ اور اس کا وکاس نالج اکانومی پر ہی آدھارت ہو. یم خبر چھو تو آکاشوانی پہ بوزان. خبر ہیکو تو آکاشوانی ہز موبائل ایپلیکیشن نیوز آن AIR تو DTHS پہ تہ بوزت. وری 2015 بھارت کس ترقی ہندس سفرس مز اہم. ات وریس دوران سپز پالسی ہنزن بنیادن پہ ترقی تو امیک اثر تہ عیان. اصلاحات کے سال عنوان ات خاص سیریز مز بوزیو 2015 مز ٹیکس شعبس اندر بھارت ترقی متعلق یہ خصوصی رپورٹ. 2025 بھارت کی ترقی کے سفر میں ایک انتہائی اہم سال رہا ہے. اس سال ریل, سڑک, شہری ہوابازی, بحری اور ڈیجیٹل ان سبھی شعبوں کے بنیادی ڈھانچے میں قابل ذکر پیش رفت ہوئی. حکومت کی جانب سے بنیادی ڈھانچے میں کی گئی سرمایہ کاری 2025-26 میں بڑھ کر 11 لاکھ کروڑ روپے ہو گئی, جو GDP کا 3.1% ہے. 2025 میں ریلوے کے شعبے میں متعدد تاریخی پیش رفتیں ہوئی. بھارت کا پہلا ورٹیکل لفٹ بحری پل پامبن برج کا اس سال تمل ناڈو میں افتتاح کیا گیا. دوسری بڑی حصولیابی ادھمپور سری نگر بارامولہ ریل لنک پروجیکٹ کے تحت چناب برج ہے. مذکورہ پل انجینئرنگ کی مہارت کی ایک لازوال علامت ہے. پہلی مرتبہ میزورم کو ملک کے قومی ریلوے نیٹ ورک کے ساتھ جوڑا گیا. وزیر اعظم نے کہا ہے کہ یہ صرف ایک ریلوے کنیکشن نہیں ہے بلکہ میزورم کے عوام کے لیے تبدیلی کی لائف لائن ہے. For the first time, Serang in Mizoram will be connected directly with Delhi by the Rajdhani Express. This is not just a railway connection, but it is a lifeline of transformation. It will revolutionize the lives and livelihoods of the people of Mizoram. ملک کا میٹرو نیٹ ورک 2014 میں 240 کلومیٹر سے بڑھ کر 2025 تک 1000 کلومیٹر تک ہو گیا, جس سے یہ دنیا کا تیسرا سب سے بڑا میٹرو نظام بن گیا ہے. شبیر الزماں, آکاشوانی نیوز, سری نگر. جموں کشمیر پولیس کے انتظام سپد آز جمع ملژار باپت دور تحت جموں میراتھن 2015 منعقد. میراتھن کور پولیسک ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل ہیڈ کوارٹر MK سنہان جینڈ ہاوت روانہ. پن خیال باوان وون تمو ز پولیس چھ پن فرض نباونس ست گند درکن باپت تہ برہ برہ روزان. گلشن گراؤنڈ جمع شروع سپدمتس ات میراتھنس مز کر 8,000 کھوت زائد ایتھلیٹو تو رنرو شرکت. پروگرام کس ٲخرس پٮ۪ٹھ آیہِ مختلف زمرن ہندین کامیاب گامتین انعام تہ دنہٕ. سابق مرکزی وزیر ارون جیٹلی آو آز تہندس زادوہس پہ خراج عقیدت پیش کرنے. مرکزی وزیرو امت شاہ, راجناتھ سنگھ, JP نڈا, ڈاکٹر جتیندر سنگھ تو دویمو کینچو وزیرو تہ کور سماجس متعلق ارون جیٹلی سنز خدمت یاد کران تمن شاندار لفظن مز خراج عقیدت پیش. جموں کشمیر لیفٹنٹ گورنر منوج سنہان تہ کور ارون جیٹلی یاد کران تمن خراج عقیدت پیش. موجودہ سماجس مز لبنہ یوان واریاہو سماجی بدکاریو مز چھ رشوہ خوری تہ اخ نوسر بنت وتلان. امیک نیال گالنہ باپت یت اینٹی کرپشن بیورو پنن کاروائی جاری تھوت چھ, تت چھ ات مز لوکن ہند اتواس تہ سٹھا لازمی. جموں کشمیرک ڈائریکٹر ACB شکتی کمار پاٹھک.
मैं शक्ति कुमार पाठक, डायरेक्टर ACB जम्मू कश्मीर, जो भी इस मैसेज को सुन रहे हैं, उन सबसे मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि आप सभी इस करप्शन के खिलाफ अभियान में एक कदम आप आगे बढ़ाएं और हम एक एंटी करप्शन एजेंसी होने के नाते जो कुछ भी हमसे बन पाता है वो हम अवश्य करेंगे। आपका एक बढ़ाया हुआ कदम हमारे बल को कई गुना बढ़ाएगा और भ्रष्टाचारियों को बिल्कुल निर्बल करने में सक्षम होगा। क्राइम ब्रांच कश्मीर इक्तसादी जुर्मन मुतलक विंग सोवर श्रीनगर किस रोजन वलिस रियाज अहमद टपलू नाव किस अकिस ठगस खिलाफ सिटी जज श्रीनगर किस अदालतस मज फर्द जुर्म दाखिल कोरमुत। पुलिसन यह साबित कोरमुत ज अम शख्सन टंगमर्ग इलाकस मज वारियाहन नौजवानन नौकरियन हुंद फंद वनित तिमन निश लछ बोध रोपि रोटमुत। वादी कशीर मज वंदस दौरान लूकन खासकर बुजुर्गन वारियाहन तिबी मामलन बोध दित पेवान। तिबी महरो हिंद मशवरा मुताबिक पज बुजुर्ग नफरन सुबहस तो शामस दौरान तूर निश एहतियात करुन तिक्याज अमि सत ब्लड प्रेशर हुरनुक खदश रोजान। अत बारस मज वोन मशहूर मौलिज तो बुजुर्गन हिंद मामलन हिंद माहिर डॉक्टर जुबैर सलीमन आकाशवाणी न्यूज़स सत कथ करान। आजकल हस्पतालन तो क्लिनिकन मज दिल कन बेमारियन हंदन मरीजन हुंद तादाद वारिया बढ़ान, खासकर बुजुर्ग। तूर सत ब्लड प्रेशर बढ़ान तो दिलस पे दबाव पेवान। बुजुर्ग रूजन गरम, सुबह तूर मज मनीरी नेबर, पन्न दवा खेन दोहे तो टाइमस पे, हल्का तो गरम गजा खेन, गरम त्रेश चेन, करस अंदर करिन थोड़ा वॉक तो ब्लड प्रेशर रूजन चेक करान। सीनस दग, सांस खसन, चक्कर या ज्यादा थकुन या चेस्ट इन्फेक्शन पज नजर अंदाज करुन। शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सोवरिक न्यूरो सर्जरी शोबन ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया नावच बेमार हंदिस इलाजस मज बड़ कामयाबी प्रोमच। यह बेमार वुथ सख्त दूध करने की सूरतस मज जाहिर गछान। इदारस मज आव वुनिक तम 27 यथन बेमारन हुंद कामयाब इलाज करने। इदारक सरबराह प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ गनायन अमि कामयाबी बापत न्यूरो सर्जरी शोबस मज प्रोफेसर डॉक्टर नाइल खुर्शीदस तो तिहंदिस टीमस मुबारक कोरमुत। समाजस मज खुशहाली तो लूकन दरमियान हिशर यकीनी बनाने बापत हाजतमंद नफरन मदद करुन इंसानियतुक तकाज। वलियो बोझो वजीर आजम नरेंद्र मोदी सुंद ये पैगाम। साथियों, इसी गरीबी ने मुझे जीवन भर के सबक दिए। इसी गरीबी को दूर करने की प्रेरणा हमारी सरकार की योजनाओं को स्वरूप दिया। कुन ते समाजुक अमीर तबका हेकि अत बारस मज अख मुस्बत तो सेक किरदार निभावित। अत बारस मज वोन जमे रोजान एक स्टेज तो टेलीविजन अदाकार नरेश कोलन आकाशवाणी न्यूज़स सत कथ करान। तम यमन निश पोस दवा हेन खतर, कम बेवा यमन कह गुजार बच्चे यतीम ट्रस्ट यमन सारे मदद करुन। यूत लक्ष बोध करोड़ बोध रोपये खर्चावान, खानदर 7 सिंह बदल करो 27 सिंह, डेकोरेशन करो क्या करो, मगर वी मस्ट थिंक पे सोचुन कि यमन मदद करुन। यह सारी समाज खतर मैसेज कि रलित मिलित करू सा यमन बच्चन खतर, यम बेवाय यमन मरीजन खतर मदद। जम्मू कश्मीर तो लद्दाख हाईकोर्ट चीफ जस्टिस अरुण फली सन सरपरस्ती तो J&K जुडिशल अकेडमी गवर्निंग कमेटी चेयरपर्सन के मेंबरन हिज निगरानी मज वोत शुरन पे जिनसी तशद्दुदस खिलाफ जमे मुनक्कद 2 दोहन तरबियती के बेदारी प्रोग्राम आंद। अत मौकस पे वतल तकरीर करन वाले शुरन पे जिनसी ज्यादती मुतलक कानून अहमियत। वादी कशीर मज दर्ज हरारत कम गसन सत वुशनेर बापत इस्तेमाल करन वालन चीजन हुंद इस्तेमाल हुरान। वहीं गो जरूरत यम कथ यम इस्तेमाल करने विज गछ सठा एहतियात वर्तावन युन। तूर मज हुर्रस सत वुशनेर दिन वालन चीजन हुंद इस्तेमाल हुरान। एहतियात वर्तयो, गैस मिस्तील या जिनस पे चलन वालन बुखारिन हंदिस इस्तेमाल दौरान गछ दार यल थावन योत ताज़ा हवा चलान रोज। तूर दौरान गर्मी हुंद इंतजाम जरूरी, गर्म रोजो महफूज रोजो। सत वोत खबरन हुंद यह बुलेटिन अंद। आकाशवाणी श्रीनगर पे सपद शाम 7:30 बजे कशरन खबरन हुंद बुलेटिन नशर। अस इजाजत, खुदा हाफिज।